Assalamu alaikum. Maman nationale née, maman la conseillère née, comme malien tena muso bela jelen fo. Munu bi mali kono, ana munu bi mali koka. Maman nationale ka foli belebele bo kay. Awo, ka bela jelen fo. Mbe befo. Malien munu ko malien te clan. O ka foli bien. Malien munu ko malien te ko malien bejo. O fana ka foli bien. Oh. Kantrila ka bela jelen fo munu be kan ga video partager munu be kan ga video lajela wa munu baga na ku abonné nga page YouTube ka nga foli belebele bulu yere de munu be abonné nga page YouTube ka nga foli belebele bulu yere de ogum kanana mina ntrila ko do jabi effectivement ko nga video ni no ye atitri kala akaduwe ka lame mais nous kila kan ku ban sɔrɔ bamanankan do olu tɛ bamanankan mɛn mais n ka thème minnu b'a aborder surtout quand n'u ye thème titre ye a ka d'u ye mais kumakan in sa ne ye bamanankan ye olu tɛ bamanankan mɛn olu bɛ tubabukan de mɛn donc ni n bɛ se ka n bɛ kuma minnu fɔ bamanankan na ni n bɛ se ka a yɛlɛma k'a fɔ tubabukan na ou bien video kelen kɔnɔna na ka dɔɔni fɔ bamanankan na ka dɔɔni fɔ tubabukan na n ko baara de wulila sisan parce que bamanankan ye a kun ka di ne ye de ka kɛ bamanankan na pour que maliyɛn caman de bɛ minnu kan tɛ tubabukan mɛn olu bɛ se ka n ka kumakan in tɔmɔ cogo min na mais n'i y'a lajɛ mɔgɔ kanuba o ka fisa n'i yɛrɛ ye awɔ maa min ko k'a b'i fɛ o ka fisa n'i yɛrɛ ye parce que bɛɛ tɛ se ka k'i fɛ wa bɛɛ fana tɛ se ka ba i la donc n bɛ n kanubaga bɛɛ lajɛlen donc n bɛna lajɛ k'an labɛn a kama n ye video minnu kɛ ka tɛmɛ n bɛna u lamɛn ka segin a kan ka a traduire tubabukan na k'an débrouiller parce que n'i y'a ye tubabukan fɔ ma nɔgɔn anw maliyɛnw ma mun don parce que n'i ye sénégalais ta n'i ye ivoirien ta i bɛ taa sɔrɔ u bɛ tubabukan fɔ u bɛ se ka photo bɛ glisser a kɔnɔ ka tɛmɛ mɔgɔ si t'u l'a arrêté. Les gens les écoutent seulement puis les gens passent. Mais Mali là, ni ko ke be to kan fo, ni yo foti ke e kan ga le fo ni ye la fo. Allahu akbar Muhammad rasulullah. O be fo li modo nyana. Awo, o be fo li modo nyana. Ni I kan ka informer ni une fois. Allah. O be ne ma fo kan ya ayi. O fa ndo ka baro ke kan so le ni. O de kam malo fa be malo ka to kan fo. Bon, ne b'a fɔ maliyɛnw cɛna muso ye tubabukan an fa kan tɛ an ba kan tɛ minnu y'an mara ni n'o ye tubabuw ye olu ka kan de don n'a fɔra k'i k'o fɔ i tɛ se k'a fɔ ko n'i b'i ka bamanankan fɔ cogo min na n'i b'i ka filakan fɔ cogo min n'i b'i ka bɔbɔkan fɔ cogo min na dɛ wajibi bilen i bɛ fili wajibi bilen i bɛ fitinin k'a la ne y'a lakɔlɔsi an ni ne kuma ne bɛ ka n ka titre ninnu sɛbɛn mana n bɛ fili a kun kelen k'a bila ka taa de n yɛrɛ bɛna ye k'a fɔ n ye erreur kɛ mais n y'a essayer ko n b'a corriger mais n ma se k'a corriger mais dɔw y'a n rappelé a la fo dɔ b'u moquer bɔ n na mais ça me dit absolument rien parce que ne bɛ ka message min passer nin ye kɛ ni mɔgɔw bɛ k'o mɛn dɔrɔn ne ka ɲi awɔ ne bɛ ka message min passer ni mɔgɔw bɛ k'a faamuya baara banna o i ye faute kɛ o i ye erreur de frappe kɛ yan o i tɛ nin dɔn o ça pour moi c'est des futilités awɔ bon ne ye futilité ne bolo quoi donc ne bolo bila n kɔfɛ et puis j'avance donc n balimamuso i ka kuma n y'a mɛn n bɛna lajɛ n ye video minnu kɛ ka tɛmɛ n bɛna segin u kan hali n'a ma kɛ comme e tɛ bamanankan mɛn donc n'a essayé ka a traduire tubabukan na ka olu video fana dilan k'olu ɲɛ k'o fana passer pour que faute k'o fana na donc halisa an ka to lamɛnni la parce que o de fɔla ko ni an ka ɲɔgɔn baro diɲɛ ye baro ye an ka ɲɔgɔn ladi diɲɛ yɛrɛ sigilen b'o de kan ko ni mɔgɔ y'i ladi ni m'o mɛn ni diɲɛ y'i ladi kɛ k'i n'o mɛn o tuma na an ka ɲɔgɔn ladi o de ka ɲi o hukumu kɔnɔna na n ka bi babu o bɛ halisa politiki bɛnanku kan sabula kunu n ye video dɔ kɛ kalafili kan dɔ fana ye
ɲininka ko ale bɛ fɛ k'a dɔn kalafili ni namara bɛ k'a la ko est-ce que a yamaruyalen bɛ an ka bɔ ka taa kalafili an ko tiɲɛ na a yamaruyalen don i ka bɔ ka taa kalafili e b'a dɔn ko namara b'a la ne yɛrɛ b'a dɔn ko namara b'a la minnu fana bɛ ka organiser u fana b'a dɔn ko namara b'a la mais e ka fasoden ɲumanya k'a yira k'i ye fasoden ɲuman ye i bɛ t'i ka kalan fili ne ma t'i ka kalan fili u b'e ka carte de ta ka taa voter i tɔgɔ la maa ye maa min man di i ye o de ye kalafili yɛrɛ la fiɲɛ ye n'i ma taa kalan fili e ma t'i ka carte ta u bɛ ka carte de ta ka taa voter maa ye ka taa kalan fili maa ye maa min man di e ye donc o de kama ne b'a ɲini bɛɛ fɛ ni an bɛɛ bɔra ka taa kalan fili n'i y'a mɛn u taara i ka carte ta ka kalan fili i tɔgɔ la i ka carte de bilalen b'i bolo kɔrɔ mais ni an bɛɛ bɔra ka taa an ka carte ta kuma caman caman bɛ yen nɔ o tɛ fɔ n yɛrɛ ye a mɛn fana ko fɔ ko il faut que yɛlɛma fana ka don an ka kalafili kɛcogo fana na parce que an ka mali kalafili a ma nɔgɔn dɛ minnu bɛ u tɛ politiki la wari bɛ di parti politikiw ma de k'u k'u ka militants former parti politikiw t'u ka militants former parce que il faut le dire c'est la pure vérité wari min bɛ di ka parti politique financer nin a di kun de ye parti politikiw u k'u ka militants former k'u ka militants k'u sensibiliser kalafili kɛcogo ɲuman na k'u ka militants k'u former kalafili kɛcogo ɲuman na o de kama i bɛ taa sɔrɔ hali u bɛ minnu ta u bɛ délégué minnu ta ne olu t'u ka baara ɲɛdɔn u bɛ minnu ta ka t'u bila bureau de vote kɔnɔ olu fana t'u ka baara ɲɛdɔn donc ne ye mɔgɔ ta ka taa bila fɛn na a tɛ fɛn min ɲɛdɔn e bɛ tila k'a fɔ ko namara kɛlɛ la ne fa ne ba namara kɔni jɔn y'a ju tigɛ e de y'a ju tigɛ dɛ sabula wari dila e ma gouvernement fɛ k'i k'i ka militants former e m'i ka militants former kalafili kɛcogo la i bɛ accessoires minnu yɛrɛ ta ka taa bila bureau de vote kɔnɔ i ka parti tɔgɔ la olu yɛrɛ ma former u ka baara kɛcogo la o baara bɛ kɛ ka ɲɛ cogo di baara tɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo si la wa kalafili fana dɛ f'a ka bɔ gouvernement de bolo ka bolo kan a ka bila société privée dɔ ka bolo kan société privée mun la société est apolitique a sen tɛ politique fan si fɛ a tɛ mɔgɔ si soutenir na wa ni marché bɛ di fana parti politique ka fara ɲɔgɔn kan u ka a déploiement kɛ jɛlenya kan k'a di maa ma a k'a dɔn k'a fɔ ni ma kalafili kɛ k'a ɲɛ n tɛna sɔrɔ siɲɛ wɛrɛ parce que n'a tora mɔgɔ kelen de ka bolo kan kala tɛ fili ka ɲɛ on a vu le cas de Madagascar olu fɛ yen nɔ ni kalafili surunyana dɔrɔn masakɛ min bɛ fanga na masakɛ b'i dɛngɛ kɛrɛfɛ awɔ a bɛ bɔ bila kɛrɛfɛ fɔlɔ donc transition de bɛ sigi kalafili de bɛ kɛ o kuma na maintenant ni mun gagnera o bɛ na fanga na ne kɔni fɛ o yɛrɛ de ka fisa Afrique yɛrɛ kɔnɔ o de ka fisa kalafili ka tigɛ carrément ka bɔ fanga la fanga bɛ yɔrɔ o yɔrɔ minnu bɛ kalafili organiser olu ni fanga kana kɛ fankelen fɛ indépendance totale wa n'u bɛ sugandi fana a ka kɛ parti politique ɲɛmɔgɔ ka sigi u ka a société sugandi ou bien u ka jamakulu sugandi pour que influence mɔgɔ si ka influence kana s'a la kasa de ne sigi n bɛ to de ka côté la o kuma kana y'a la donc parti politique bɛɛ de bɛ sigi wa a société fana a bɛ kɛ fɛngɛ de ye koyi appel d'offre de wala n'a kɛra appel d'offre sisan nɔ donc olu ka dossier de bɛ na donc parti politique ɲɛmɔgɔ de b'u sigi sisan nɔ k'u ka choix kɛ maintenant ni choix bɛnna mɔgɔ min ma a tigilamɔgɔ n'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ kelen ma ne ta n tɛna mɔgɔ kelen ka baara la donc a ka ca ala fɛ o fana bɛna baara kɛ jɛlenya kan donc ale de bɛ taa kalafili minɛnw ta a ye jamakulu minnu sugandi ka fara parti politique ka accessoires bɛɛ kan parti politique bɛɛ bɛ jama kelen kelen choisir donc olu de bɛna fara société nin kan sisan ka déploiement kɛ ka résultat fɔlɔ fɔ
awɔ ka résultat fɔlɔ fɔ n'o kɛra dɛ kalafili bɛ jɛya ni kalafili ka bɔ pewu administration territoriale ka bolo kan k'a bila société privée dɔ ka bolo kan société privée min fana ni parti politique de bɛ jɛ k'ale sugandi maintenant a n'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ kelen ma ne ta donc n'a ma kɛ ka ɲɛ a sen tɛna yala siɲɛ wɛrɛ donc n'o kɛra ka tila tuguni parti politique u ka mɔgɔ kelen kelen u ka représentant mɔgɔ min bɛna u jɔyɔrɔ fa u k'o mɔgɔw fana choisir ka na fara société in kan mun taara sisan ko ka élection organiser parti politique fana k'u ka mɔgɔ kelen kelen bila ka na fara o kan donc olu de bɛ jɛ sisan ka kalafili organiser ka taa ni urne ye wa ni urne fana tala fana k'a cɛ fana ka na n'a ye ka a décompte kɛ parti politique bɛɛ ka représentant ɲɛna ayi parti politique bɛɛ de ka représentant min na polisi tɛ mɔgɔ gɛn gendarme tɛ mɔgɔ gɛn o don polisi tɛ mɔgɔ kama gendarme tɛ mɔgɔ kama parce que o donni kama fanga tɛ yen awɔ fanga de tɛ yen mɛnɛ hali mun masakɛ min bɛ fanga na o waati a bɛ jigin ka bila kɛrɛfɛ a ka kuma tɛ lamɛn pouvoir t'a bolo foyi foyi maintenant k'a kalafili ka organiser o côté bɔ la ne fɛ n'o fana kɛra dɛ o bɛ sɔn ka kɛ solution ye mun bɛ namaraba in bɔ farafinna kalafiliw la comme ni wari t'an bolo ka taa tubabu ka minɛn ɲɔgɔn san tubabu fɛ yen nɔ kalafili la sɔgɔma wula fɛ résultat bɔ la o de ɲɔgɔn tɛ mais ka kalafili kɛ tile 2 tile 3 ye ka taa di mun bɛ fanga na nin a k'a namara k'a yuguyugu k'a yɛrɛ lagaɲɛ kolo kan jagoya o de bɛ na ni tile 2 ni tile 3 ni dɔgɔkun kelen ye o so ni kalafili la sɔgɔma mansinw de don n'a filila sɔgɔma dɔrɔn a résultat bɛ se ka bɔ o don bɛɛ an y'a ye Sénégal Macky Sall kalafili la sɔgɔma wula fɛ Macky Sall y'a fɔ k'ale gagnera Abdoulaye Wade y'a fɔ ko awɔ k'a sɔnna awɔ k'a gagnera donc k'a bila tile 2 tile 3 in na o bɛɛ de ye namara ni yuruguyurugu nin ye a ko la sinon c'est vite fait ninnu a tilala dɔrɔn parce que a tilala dɔrɔn kalafili la 18h n'a tilala kalafili la 18h donc a bɛ to sa kɔnɔna na yan dɔrɔn a b'a ka dépouillement kɛ nin y'an ka résultat ye ninnu ta filɛ nin y'an ka résultat ninnu y'an ka résultat ye dɔrɔn et puis a bɛ sin ka centraliser un coup dɔrɔn ka sin ka lancer ten mais non il faut prendre le temps ka namaraw kɛ ka yuruguyurugu kɛ ka kalabanciw kɛ jagoya mun bɛ fanga na k'o sigi tuguni fanga na ou bien jagoya mun bɛ fanga na ni ale bɛ fɛ mɔgɔ mun k'ale succéder k'o sigi fanga na jagoya la farafinna ka di dɛ an bɛ seli an bɛ sun an kɔni bɛ siran Ala ɲɛ mais an tɛ baara fosi de kɛ Ala ɲɛsira yɛrɛ bɛ baara min kɔnɔna na an bɛ fɛn fɛn kɛ o ye Ala ko ta dɔrɔn de awɔ an bɛ fɛn fɛn kɛ o ye Ala ko ta dɔrɔn de Ala ɲɛsira baara kɔni ayi farafin tɛ sɔn o ma dɛ an t'o fɛ an dun bɛ tubabu ninnu ye an ko olu ye kafiriw ye k'olu tɛ seli u tɛ silamɛ ye olu don t'a bɔ tan mais olu yɛrɛ bɛ baara kɛ ni Ala ɲɛsira ye ka tɛmɛ hali anw minnu ko k'an ye silamɛw ye a ka fɔ n'a ma fɔ a la ti ɲɛ fɛn bɛɛ fɔ tiɲɛ de ka fɔ awɔ an ko tubabu minnu ma ne ye dɛ k'olu tɛ silamɛ ye dɛ olu don tɛ olu bɔ tan dɛ mais olu yɛrɛ bɛ baara kɛ Ala ɲɛsira na ka tɛmɛ anw minnu ko k'an ye silamɛw ye sabula élection bɛ organiser Afrique a bɛ namara tɔgɔ sugu bɛɛ la kɛnɛ kan tan fara kabila bɛ kɛ dogo la fo sa bɛ kɛ kɛnɛ kan ko fɛn tɛ bɔ a la ne de bɛ fanga na sɔrɔdasiw bɛ n kɔ polisiw bɛ n kɔ gendarmew bɛ n kɔ a patati a patata mais Ala bɛ sanfɛ dɛ mais ayi an tɛ siran Ala ɲɛ mais an bɛ tila la an bɛ taa seji ta an bɛ seli k'an bɛ Ala wele k'an bɛ Ala deli an bɛ la ka Ala ko ta kɛ dɔrɔn Ala ko fɛn fɛn ka kɛ tilennenya kan an t'o k'o si kɛ fɛn fɛn kan ka kɛ tilennenya kan an t'o k'o si kɛ Ala ko ta sɔrɔ Ala ko ta an b'o de kɛra dɔrɔn an bɛ la ka seli ka Ala deli nin fitowele dan ye sa dɛ fo ni Ala yafala anw ma ni banajugu b'an kan banajugu tɛ fosi ye Ala dimi n'an kɔrɔ de o de don Ala dimi b'an kɔrɔ de parce que ne e ko k'e ɲinɛna Ala yɛrɛ kɔ k'i ta de kɛ sa Ala ko ta ye parce que o de bɛ e arranger ka fantɔnw ka nafolo ta k'a fara ɲɔgɔn kan ka kɛ numéro bɛɛ ka bɛn kelen d'a ma fantɔnw ka hɛrɛ e ko kana d'olu ma e ko ka kan ka di e kelen de ma ni e ye fantɔnw bali u ka hɛrɛ la e ko hɛrɛ ka jigin jamana kɔnɔ o bɛ gɛlɛya dɛ wa hali kalafili fana y'o de parce que mɔgɔ bɛ bɔ ka taa i bɛ wari de bɔ ka campagne kɛ k'i yɛrɛ sɛgɛn ka taa yan fɛ ka na yan ni nɔ
jama bɛ tugu kɔ olu jama bɛ taa tile minɛ ka vote e ye maliyɛn bɛɛ bɛ fɛ ou bien jamanaden bɛɛ bɛ fɛ maa min ka kɛ masakɛ ye ko o donni kama ko se bɛ e ye e bɛ o maliyɛn bɛɛ ou bien jamanaden bɛɛ ka vote k'a tarabaso k'a namara k'a suɲɛ k'i sigi jagoya la jamanadenw kunna parce que ko se b'e ye i ɲinɛna ko se t'i ye dɛ se bɛ jabaru masa de se t'i ye se jabaru masa de ye dɛ parce que mɔgɔ faamuya mɔgɔw bɛ taa wariw ɲini ka campagne financer ka taa tile minɛ ka taa vote kɛ o kalafiliw bɛ ban jamanadenw bɛnna kan ko mɔgɔ min ka k'a ye parce que se b'e ye e bɛ sin k'a fɔ ten ko tigɛ ko a ka di e cogo min na k'a bɛ kɛ ten nɔ dɛ u ma fɔ fanga na dɛ ayi u ma fɔ fanga na fanga kɔni i b'a kɛ ni sariya de fanga i b'a kɛ ni kilenya de fanga i b'a kɛ ni tiɲɛ de kan mais ka fanga kɛ k'a ka di e cogo min na k'a ka kɛ ten nɔ de o de ye tiɲɛ ye o a bɛ kɛ ten nɔ de o tɛ tiɲɛ ye sa wa a bɛ kɛ ten nɔ de hali ni maa bɛ sa de a bɛ kɛ ten nɔ de fanga t'o fɛn ye dɛ fanga t'o fɛn ye. A tɛ n tɔɔrɔ ayi foyi tɛ ne tɔɔrɔ parce que vraiment ni adamadenw ko k'u tɛ siran ala ɲɛ o tɛna siran adamaden kɔni ɲɛ o parce que an kan ka siran jabaru masa de ɲɛ ale de y'an da donc ale de ko k'an k'a kɛ tan n'an m'a kɛ ale ta cogoya la an bɛna mun kɛ bilen tuguni fosi bɛɛ ko k'a b'a sago de kɛ n'a mɛnna so ko karisa banna tuma min na an bɛ taa an sigi o waatinin o miniti damadɔnin kɔnɔ an bɛ to ka hami an bɛ jɔrɔ n'o o tile kelen tɛmɛ k'o tile fila tɛmɛ dɔrɔn an b'a daminɛ tuguni ne balimamuso ne balimakɛ kalafili c'est un devoir citoyen wuli ka t'i ka kalafili a namarala o e y'i ka fasoden ɲumanya baara kɛ a ma namara sa o e y'i ka fasoden ɲuman baara kɛ donc n'e ma sɔn ka taa kalafili sisan a se ka fɔ e ma ko e ye fasoden ye kuma tɛ ka fɔ ko ɲuman yɛrɛ fana parce que fasoden ɲuman i ka faso ka jɔ o de kan ka kɛ hami ye fasoden ɲuman i ka fasodenw ka lafiya o de kan ka kɛ e hami ye wa faso dun tɛ jɔ parce que a fɔra ko démocratie de démocratie ye jumɛn ye démocratie jamanadenw ta de ye fanga ye o de démocratie ye dɛ jamanadenw ta de ye fanga ye jamanadenw de b'a ta sisan nɔ k'a di maa kelen ma parce que bɛɛ tɛ se ka fanga kɛ an bɛɛ se ka n'a fɔra ko hali jɛkulu la ni jɛkulu farala ɲɔgɔn kan o bɛ teri kunda ni jɛkulu n'a farala ɲɔgɔn kan wajibi bilen a bɛ dɔ sugandi ko ka o ka kɛ a ka ɲɛmɔgɔ ye o kɔrɔ tɛ k'ale k'i sago kɛ o non o de bɛ ka an ka ɲɛmɔgɔ fili minɛ o de bɛ ka an ka ɲɛmɔgɔ fili parce que jamakulu bɛɛ tɛ se ka mara kɛ donc forcément an bɛ dɔ de sugandi k'a fɔ karisa e ka mara kɛ donc an tɔ an bɛ i lamɛn ka tugu kɔ mais o kɔrɔ tɛ k'e k'i sago kɛ dictature de la i b'i sigi fanga na wajibi kan donc mun ka di i b'o kɛ mais démocratie la fanga ye jamanadenw de ta ye maintenant jamanadenw de bɛ fanga ta sisan maa mun ka d'u ye n'a bɛ fɔ o ma ko kalafili ka taa kalafili o ye u ka fanga ta k'a kalifa o la karisa an ye fanga ta k'a kalifila bi parce que a ka di anw ye e de ka an mara pas ka an mara yɛrɛ mais k'an ka hakɛw tɔbɔtɔ voilà a ka di an ye ka e ka sigi an kunna an ka hakɛ mun ye k'o tɔbɔtɔ donc mais ni an bɛna ye ni kuma min na jamanadenw ye fanga ta k'a kalifa maa kelen na o de kɛ ale ka jamanadenw ka hakɛ tɔbɔtɔ ayi ale bɛ jamanadenw kɛ sacrifice k'a yɛrɛ de ka hakɛ tɔbɔtɔ ale yɛrɛ ka hɛrɛ de bɛ kɛ ale nikanko ye ale ka bila fɛn o de kama an ka ɲɛmɔgɔ tɛ se ka ɲɔgɔn faamuya ayi ne bɛ yɛrɛ ɲininka ko an ka ɲɛmɔgɔ ninnu u ko k'olu ye politiciens ye k'olu kalannen don mais ne ma mun faamuya démocratie yɛrɛ kɔrɔ ye jumɛn olu bolo dɛ parce que a bɛna fɔ olu kɛmɛ ka démocratie kɛ de n bɛ n servir n ka jamanadenw la ka fanga sɔrɔ ni ye fanga sɔrɔ dɔrɔn n b'u lase n ka mɔgɔ foyi t'u la bilen alors que o fɛn tɛ o fanga ye jamanadenw de ta ye jamanadenw de bɛ fanga ta sisan k'a kalifa dɔ la karisa an ka hakɛ
a tɔbɔtɔ an ye n'o sugu yɛrɛ bɛ kɛ e man ka fɛn fosi yɛrɛ décider n'i ma jamanadenw ɲininka fɔlɔ n'u b'a fɔ o ma ko référendum awɔ an b'a ye u bɛ tilen ka accord dɔ signer an tɔgɔ la k'a sɔrɔ an t'a accord fɛ bi an t'a fɛ sini u bɛ tilen ka contrat signer an ka dugukɔnɔ fɛnw u b'a signer a contrat signer ni tubabuw ye ni siya wɛrɛw ye k'a sɔrɔ a man di dugudenw ye a wari bɛ kɛ fɛn fɛn dugudenw t'a kalama hali ka fanga ye dugudenw de ta ye démocratie yɛrɛ de ye fanga ye dugudenw de ta ye mais an bɛ se ka an ka fanga ta k'a kalifa e la cogo jumɛn e bɛ tila k'o k'i yɛrɛ sago ye o de kɛ e k'a kɛ dugudenw sago ye e b'a k'i yɛrɛ de sago ye o ma fɔ o de kama a bɛ fɔ dugudenw ɲɛna dɛ ɲɛmɔgɔ n'an b'a ta a ka kɛ ɲɛmɔgɔ danamatigi ɲɛmɔgɔ n'an b'a ta a ka kɛ ɲɛmɔgɔ min bɛ baara kɛ n'an tɔgɔ ye ɲɛmɔgɔ min bɛ baara kɛ an ye e na ɲɛmɔgɔ min b'an bila ka baara kɛ ale ye parce que ɲɛmɔgɔ de kan ka baara kɛ anw ye parce que anw de ta ye fanga ye an de bɛ fanga ta k'a d'ale ma ale kan ka baara kɛ anw de ye parce que an de b'ale sara fana an ka impôt de b'ale sara an ka impôt de b'a to ale tɛ so sara a tɛ courant sara a tɛ ji sara a tɛ téléphone sara wa an ka impôt de bɛ ji ta ka d'ale ma ji d'ale ma ka courant d'ale ma mais n'a fɔra tuguni a bɛ tout sara ale bɛ tila tuguni ka saraba dɔ ta k'o d'a yɛrɛ ma ale bɛ tila tuguni nin kuma in ka girin dɛ an bɛ nin kɛ video wɛrɛ awɔ nin kuma in ka girin an bɛ nin kɛ video wɛrɛ parce que n bɛ ka don a la ne a bɛ ka kuma bɛ ka taa fɛ tuguni donc n bɛ dan yan su in na ka maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo maliyɛn bɛɛ cɛ fara muso kan mali kɔnɔ ni mali kɔ kan an ka ɲɛmɔgɔ k'a dɔn k'a fɔ fanga n'an y'a d'a ma a kalifalen don a la de donc a ka s'a minɛ cogo la sinon an b'a minɛ a la o de kama Imam Dicko ko fanga n'a dil'i ma jamanadenw lamɛn i ka baara kɛ ni jamanadenw ka hakilina ye ka na baara kɛ ni yɛrɛ ka hakilina ye donc peut-être o fana video bɛna k'a dan ma video ye k'o walawala maliyɛnw bɛɛ bɛ se ka mun faamuya cogo min na ani an ka ɲɛmɔgɔ yɛrɛ mun faamuya cogo min na parce que il faut que an ka ɲɛmɔgɔ k'a dɔn k'a fɔ dɛ démocratie kɔrɔ ye mun ye parce que ne hakili la dɛ ne ka ɲɛmɔgɔ ninnu olu bɛ démocratie kɔrɔ dɔn donc n bɛ bɛɛ lajɛlen fo ala ka video wɛrɛ yira an na assalamu alaikum